आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में आम प्रभु वाक्य आलोचना करवा, आलोच्य प्रसंग हूँ न शुणिले मरिबे, न शुणिले मरिबे। मस्त खोलतु दयाक हितोपदेश तार 12 पर्व प्रथम पद। जो लोक शासन भल पाए से ज्ञानवान, से ज्ञान भल पाए, मात्र जे अनुजोग घृणा करे से पशु तुल्य। कौन लिखा जाउछि? जो लोक शासन भल पाए से ज्ञान भल पाए, मात्र जे अनुजोग घृणा करे से पशु तुल्य। जदि जने लोक शासन भल पाउ नहीं, अनुजोग भल पाउ नहीं, से पशु तुल्य। से मरिब, से कष्ट पाइब, से पशु पलिया। से कौन लिखा जाए? अनुजोग को भल पाउ। मु सब बेले कहे अनुजोग रे मनोजोग कर। अनेक को देखिए बापा माँ गाली शुणिकी आज मनीष होइछन। पालक मानकर चेतावनी, पालक मानकर सेमानकर वाक्य गुड़ाक बाधी भल पड़ी जाइछन। जदि आपण शुणिबे नहीं आपण मरिबे। मोर प्रिय मान मन रखी था, लिखा जाउछि जो लोक शासन भल पाए से ज्ञान भल पाए। ताको ज्ञान दरकार। शासन क्या करा जाए? बुलिबा लोक समस्त को नहीं, जहाँ को आम प्रेम करू ताको शासन करू, समस्त को नहीं। लिखा जाउछि जे शासन भल पाए से ज्ञान भल पाए, मात्र जो अनुजोग घृणा करे, जे शुणवा पे इच्छा करू नहीं, से कौन? पशु तुल्य। आज वाक्य शुणवा समय टिके चिंता करी देखंतु। आप देखिए हितोपदेश 13 पर्व तार प्रथम पद। ज्ञानवान पुत्र अपना पितार उपदेश शुणई, मात्र निंदक अनुजोग शुणे नहीं। कौन लिखा जाउछि? ज्ञानवान पुत्र अपना पितार उपदेश शुणई, मात्र निंदक अनुजोग शुणे नहीं। जे अनुजोग शुणब नहीं परे ता अवस्था कौन हम आम जानिछु। आज अनेक लोग बसिक अनुताप कर मो बापार कथा कहीं शुणिली ना, मो मार कथा कहीं शुणिली ना, मो बालकर कथा कहीं शुणिली ना, मो गुरुजन को कथा कहीं शुणिली ना, शुणिली ना। एबे अनुताप कर बापा माँ कहते रे बाबू पढ़े, रे बाबू पढ़े, रे बाबू पढ़े। आमे कहतलु ये खाली पढ़े पढ़े बोली कहूछि। एबे से माने नाहंती। एबे मने पड़ुछि बापार कथा शुणी ही था, मार कथा शुणी ही था। रे बाबू मिसे ना रे बाबू, से मिलामिशा करना रे बाबू, से जा ना रे बाबू, असुविधा हम गले कौन हम, तू खाली मना करुछु। एबे जना पड़ुछि रे बाबू पिया पी करना, पीवाटा भल नहीं, केबे असुविधा हम, किछि हम नहीं। एबे किडनी 2टा डैमेज होइछि, एबे जानूची डायलिसिस चलला बेले शुणी ही था। मोर प्रिय माने जे शुणिब नहीं से मरिब। से शुणु प्रभु जहाँ कहउछन ता शुणु। जदि शुणिबा नहीं आमे मरिबा। आज आमे शुणिबा पे प्रस्तुत न, आमे शुणेबा पे प्रस्तुत अछु। जदि कि हमको पदे कहिला आमे ताको 10 पद कहि दउछु। प्रिय भाई भणी माने आमे शुणिबा पे प्रस्तुत ना। आपण जब देखिबे मु खाली कहिबा पई चाहे, खाली अनुजोग को आमे शुणिबार अछि, अनुजोग को मनोजोग करिबार अछि। हितोपदेश 29 तार 1 देखंतु। जो लोक थर को थर अनुजोग पाइले हैं अपना ग्रीवा शक्त करे, से प्रतिकार बिनु हठात भग्न हेबो। माने जो लोक थर को थर अनुजोग पाउछि ताकू थर को थर कुहा जाउछि से सुधरिबा पई इच्छा करू नै, से ग्रीवा शक्त करूछि। रे टाइम आसीबो से अनुताप करिवो, से अनुताप कले मध्य किछि हबो नै, छाटी पिटी हेले भी किछि हबो नै। मोर प्रिय माने मन रखि थांतु, न शुणिले मरिबो, बाध्य से कष्ट पाइबो। जो माने कथा मानिले नहीं, पैसा को उड़ेले, एबे असुविधा पड़ी छंती। गाड़ी स्पीड रे चलाउथिले, कोचाड़ी पड़िले, एबे हाड़ भांगी एबे बुद्धि पड़ुछि। तार साधारण विषय गुड़ा कहले बाबू रे घर टिके बनाउछु, एमतिका टाइल पकाना। से कौन भाविला एमाने मो ऊपर जेलस होउछंती, पकाइला चिकनियाटा
ଏବେ ଚଟାଣରେ ପଡିଲା ପରେ ମନେ ପଡୁଛି ନାଇଁ ତା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ଘର ବନେଇଲେ ସେ ଘରକୁ ହୋଟେଲ ଭଳିଆ ବନାଉଛନ୍ତି, ସୋରୁମ ଭଳିଆ, ଘର ଭର୍ତ୍ତି ଲାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କ ଘର କଣ ସୋରୁମ? ସୋରୁମରେ ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ଥାଏ, ହୋଟେଲରେ ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର? ଲାଇଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି ଲଗେଇଦେବେ, ବିଲ୍ କିଏ ଆସିକି ଦବ? ବିଲ୍ କିଏ ଦବ? ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନୁଚକ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କଥା ନ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା। ବାପା ମା କହୁଥିଲେ ବାବୁ ମାନେ ବାହାର ଜଳଖିଆ ଖାଅ ନାହିଁ, ଘରୁ ଜଳଖିଆ କରି ଟିକେ ଖାଅ। କଣ ଭୁଲ କହିଲେ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଟା ଗାଲୁ, ତମେ ଜାଣିନ, ତମ ସମୟରେ ସେମିତି ହଉଥିଲା, ଆମ ସମୟରେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଏବେ ଡେଲି 200 ଟଙ୍କା ଜଳଖିଆ ଆସୁଛି, ସକାଳେ 200 ଟଙ୍କା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 100 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା ଜଳଖିଆରେ ଗଲା। 300 ହେଲେ କେତେ ହେଲା ମାସକୁ? ପାଖାପାଖି 9,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇ ଜଳଖିଆ। ଆନି ଘରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଭଲ ବନେଇ ଖାଇଥାନ୍ତେ, 2 ପଇସା ବଳିଥାନ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ଥାନ୍ତା ନା। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଏକା ରୋଗ ପାଇନ, ଆମେ ଡାକି ଆଣିଛୁ ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ। ସେ ଠେଲା ଗାଡିରେ ରୋଗ ଥିଲା, ତାକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିଛୁ। ସେ ଫୁଟପାଥରେ ରୋଗ ବୁଲୁଥିଲା, ତାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ। ଆମେ ଶୁଣି ନାଉ କାହାର କଥା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସତର୍କ କରାଯାଏ, ସାବଧାନ, ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆମେ ମାନି ନଥାଉ, ନ ଶୁଣିଲେ ମରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ସଚେତନ କରିବେ ଶୁଣିବା, ବୟସ୍କ ମାନେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମକୁ କହିବେ ଟିକେ ଭାବିବା, ମୋର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ମଦ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାଳକମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ରାଗି ଯାଉ, ଏ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆମକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଏଟା କଣ ବାକ୍ୟ? ବାକ୍ୟ କଣ ଏମିତି ଥାଏ? ବାଇବେଲ କଣ ଏମିତି କୁହେ? ସମୟ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ, ସେ ସମୟ ସେମାନେ ନଥିବେ। ସମୟ ଆସିବ, ଲୋକ ବୁଝିବେ ସେ ସମୟ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ କ୍ଷମା କର, ଆପଣ ଗୌରବାର୍ଥେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିବେ ତା ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।